السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ ٹھیک ہو؟ ہاؤ آر یو آل؟ گڈ، فائن، الحمد للہ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ سچے مومن بنائے کہ ہمارا رب ہم سب سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ بچے ماشاءاللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے عید کی تیاری کمپلیٹ ہو گئی ہے نا؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اچھا، جانور بھی خرید لیے؟ ارے، اور کپڑے بھی بن گئے؟ ہاں، جوتے بھی خرید لیے؟ ارے ٹھیک، شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو پھر آج ہم حضرت ابراہیم کی سٹوری سناتے ہیں، قربانی کے حوالے سے، عید کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کریں پھر اپنا پروگرام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت دے، ہمارے نفسوں کے شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ چلیے جی، تلاوت سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں۔ چلیں حفصہ، آئیں بیٹا تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیراً، جزاک اللہ خیراً۔ چلیے جی، اب اس کا ذرا اردو میں ٹرانسلیشن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ بیت رہی ہو، اور یقیناً ان چیزوں میں صاحب عقل کے لیے معتبر قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ عاد ارم جو اونچے ستونوں والے تھے، جن کے مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آئیں ان بچوں کے لیے جن کو اردو نہیں آتی، اس کی بھی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. By the dawn, by the 10 nights, the first 10 days of month of Zulhijjah, and by the even and the odd of all the creations of Allah, and by the night when it departs, there are indeed in them the above oaths sufficient proofs for men of understanding, and that they should avoid all kinds of sins and disbeliefs. Saw you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not how your Lord dealt with people of Ad, of Aram,
who were very tall, like lofty pillars, the like of which were not created in the land. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ जी, तो अब हम आते हैं कि प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे ये तो बताओ कि ये हम कुर्बानी क्यों करते हैं, ज़रा इसका पता तो हमें चले। क्यों करते हैं बेटा? हाँ जी बताओ, ये जो हम कुर्बानी करते हैं क्यों करते हैं? आपने अपने देखो, ये इन्होंने अपने बकरों को कितना सजाया हुआ है, उसके गले में छोटी छोटी बेल्स डाली हुई हैं और छोटे छोटे हार डाले हुए हैं और उन पे मेहंदी भी लगाई हुई है। इतना प्यार करते हैं इन जानवरों को, हैं इसलिए कि ये हमने सेक्रीफाइस करना है इनको, है ना? हाँ, तो फिर बताओ ना जी। बिल्कुल ठीक, हाँ जी, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की पैरवी में दुनिया भर के मुसलमान ये कुर्बानी करते हैं। कौन कौन सी तारीख को? ज़िलहज्जा की 10, 11 और 12, 10th, 11th एंड 12th ऑफ ज़ुल्हिज्जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को फॉलो करते हैं, है ना? ठीक है ना? अच्छा, अब आप बताओ हज़रत इब्राहीम कौन थे? अल्लाह ने उनको क्या बनाया था अपना? ओह, माशाल्लाह 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 जी, अल्लाह के बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, और अरबी में बेटा क्या कहते हैं? खलीलुल्लाह। माशाल्लाह, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े सौले बच्चे हैं। हाँ जी, यानी ऐसा बेस्ट फ्रेंड, ऐसा खलील जो हर वक्त अपनी अल्लाह की हर बात को मानता है और याद करता रहता है। हर वक्त ही अपने दोस्त को याद करता रहता है, अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करता रहता है। चलो अब मुझे बताओ आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मुझे सारे बताएं। वैसे ही अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सबके बेस्ट फ्रेंड्स का पूछूं, उसको क्या पसंद है, उसको कौन सी गेम उसकी फ़ेवरेट है, उसकी फ़ेवरेट डिश कौन सी है, उसकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, और वो अपने मामा बाबा के साथ, बहन भाइयों के साथ, वो जो आपके फ्रेंड्स हैं, अपनी नेबरहुड के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, कैसा एटीट्यूड है उनका, और वो खानों में बुराइयां तो नहीं निकालते या हर खाने पे कह देते आई डोंट लाइक दिस, मैंने नहीं ये खाना, मैंने नहीं वो खाना। या वो हर वक्त वो बैक बाइटिंग, तुम्हें पता फ्लॉ फ्रेंड जो है ना वो बड़ा गंदा है ना, वो लड़ता तो नहीं। हाँ, ये बातें बड़ी सोचने की हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाने जो लड़ते भी हों, जो बैड वर्ड्स बोलते हों, जो रूड भी हों, टीचर्स की रिस्पेक्ट भी ना करते हों, या दूसरों को बुली करते हों, ह्यूमिलेट करते हों। देखो कितने सवाल हो गए, है ना? तो एनीवे बेटा, दोस्त बहुत ख्याल से बनाना, ठीक है? क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। शाबाश। तो ऐसा दोस्त बनाना है कि आप बहुत खुशी से अपनी फ्रेंड को अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से मिलवाओ। और आप बड़ा प्राइड फील करो कि यस मामा, लुक एट हिम, ही इज़ माई फ्रेंड। और हाँ, ख़ुद भी ऐसा ही बनना है कि आपका दोस्त भी जब आपको अपनी फैमिली से मिलाए तो वो भी प्राइड फील करे। वो भी बड़े फ़ख्र से बताए कि मामा ये मेरा फ्रेंड है, ही इज़ माई फ्रेंड। तो देखो, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने अच्छे थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। हम भी इंशाल्लाह अच्छे काम करेंगे और अल्लाह ताला हमें भी अपना अच्छा दोस्त बनाएंगे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह करे कि हम ऐसे काम करें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। चलो जी, फिर ईद सेलिब्रेट करने के हवाले से हम आज क्या करेंगे? ईद के लिए एक स्टोरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो प्यारे बच्चों, स्टोरी स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चों, अब उसी तरह स्टार्ट करें। वंस अपॉन अ टाइम एक बच्चा था, अबाउट 4000 ईयर्स बिफोर, इराक़ के एक शहर में, एक सिटी में, उर जिसका नाम था,
ایک بچہ ینگ بوائے جس کا نام ابراہیم تھا. اب جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا تو ہمارے جو ذہن میں پکچر آتی ہے نا وہ ایک بہت بوڑھے سے بزرگ آدمی کی آتی ہے نا, جس کے لمبی سی بیئرڈ ہوگی, وائٹ ہیئر ہوں گے اور لمبا سا انہوں نے چوگا پہنا ہوگا. نو, ابراہیم واز اے ینگ بوائے, ایک چھوٹا بچہ. آپ سمجھ لو کہ 13-14-15 سال کا, 14-15 ایئرس اولڈ بچہ. جیسے آپ کون سی کلاس میں ہوتے ہوئے اس ایج میں, کہہ لو 8th کلاس کا بچہ. اب آپ اپنے ساتھ مقابلہ کرو کہ میں 8th میں ہوں تو میں کتنا میچور ہوں. ابراہیم علیہ السلام تو اتنے زبردست تھنکر اینڈ انٹلیکچوئل بوائے تھے اتنی چھوٹی عمر میں, اور میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کر رہا. تو ابراہیم علیہ السلام واز اے ینگ بوائے, چھوٹا بچہ, ایک ینگ بوائے. اور ان کے جو والد تھے, بابا تھے ان کے, آزر, وہ کیا کرتے تھے, آئیڈلس بناتے تھے, اسٹیچوز بناتے تھے, اور ان کی قوم کے لوگ انہی آئیڈلس کو اپنا گاڈ سمجھ کر ان کی ورشپ کرتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام واز اے ویری انٹیلیجنٹ اینڈ وائز بوائے, اور وہ اکثر اپنے فادر سے کہتے تھے, میرے پیارے ابا جان, آپ خود ہی اسٹیچو بناتے ہیں, آئیڈل بناتے ہیں, پھر ان کو اپنا گاڈ بنا لیتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں, نہ جب بول سکتے, نہ کھا سکتے, نہ دیکھ سکتے, نہ چل سکتے. بٹ وائی, واٹ اے اسٹرینج ابو, عجیب بات نہیں ہے کیا آپ خود ہی بناتے ہیں اور پھر خود ان کو گاڈ بنا لیتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے آپ سارے ہی ٹریک سے ہٹ گئے ہیں, گمراہ ہو گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ابو بہت ناراض ہو جاتے تھے, کیونکہ ان کا تو بھئی بزنس چل رہا تھا, ان کے آئیڈلز بک رہے تھے, ہاتھوں ہاتھ بک رہے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی, دیٹ ہاؤ از پاسبل کہ لکڑی یا پتھر کے آئیڈلز بنائیں اور پھر وہ ہماری مدد کریں گے, ہیلپ کریں گے, ہم ان سے جو مانگیں گے ہمیں دیں گے. تو پیارے بچوں, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, ہمیں برین دیا ہے, ہمیں مائنڈ دیا ہے سوچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, افلا تتفکرون, تو یہ وزڈم ہی تو اللہ تعالیٰ, سوچو گے تو وزڈم ملے گی نا. اللہ تعالیٰ نے یہ صرف انسان کو دی ہوئی ہے, ورنہ آنکھیں, کان, ناک, منہ, ٹانگیں, بازو تو ہر اینیمل کو, ہر جانور کے اور ہر برڈ کے پاس ہیں. لیکن مائنڈ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اسے سوچیں, سمجھیں, اس یونیورس کو دیکھیں, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, میرے اندر کیا کیا ٹیلنٹ ہیں, اور اپنی عقل کے ساتھ پھر سوچیں کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. سو جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت اچھی نہ لگتی تھی. انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ بت تو ہمارے خدا نہیں بھئی, تو پھر ہمارا رب کون ہے. سوچتے رہتے ایک 8th کلاس کا بچہ سوچتا رہتا. رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا a big star, a big bright star. He saw a big bright star. انہوں نے کہا, this is my Lord, ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. مگر وہ ستارہ ڈوب گیا. But when it set, وہ غائب ہو گیا. تو وہ بولے کہ نہیں, میں ڈوب جانے والوں کو اپنا رب نہیں مانتا. رب تو وہ ذات ہے کہ وہ ڈوبے گا ہی نہیں, فیڈ ہی نہیں ہوگا. اسی طرح پھر انہیں مون نظر آیا, انہوں نے کہا ہاذا ربی, پھر وہ بھی فیڈ ہو گیا. پھر سن نظر آیا, انہوں نے کہا او یہ تو بہت برائٹ ہے. انہوں نے کہا دس از مائی لارڈ, یہ ہے میرا رب, یہ سب سے بڑا ہے. مگر شام کو جب وہ بھی when it set, کہنے لگے نہیں, یہ بھی میرا رب نہیں ہے. میں اپنی قوم کے لوگوں سے بیزار ہو گیا ہوں جو سب کو, ان سب کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. میں نے تو سوچ کے غور کر کے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور میں ہرگز بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. Then Ibrahim announced,
I will turn my face to him who has created the heavens and the earth, and I live a righteous life. I am no idolater. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. लो जी, अब क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझ आ गई तो बच्चों उनके दिल में मोहब्बत आई कि मैं सारे मेरे घर के लोग गुमराह हुए हैं, मैं इन सबको राह रास्त पे, इनको सबको सीधे रास्ते पे लाऊं, इन सबको सिराते मुस्तकीम दिखाऊं। जैसे बच्चों कोई रास्ता भूल जाता है ना, तो हम गाइड करते हैं ना, तो कोई अच्छी बात भी शेयर करनी चाहिए क्योंकि वो भी हमारी नेकियों में शामिल होगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया। तो हमने भी ये छोटी छोटी नेकियां करते रहने। जैसे आपने कोई रास्ता भूल गया या कोई एड्रेस पूछ रहे तो आपने उनको पता था, आपको पता था तो आपने उनको बता दिया। खैर जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फादर और सारे फैमिली मेम्बर्स को, नेबरहुड के फ्रेंड्स को, लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ? लोग तो दुश्मन हो गए, बात ही ना मानी, बल्कि उल्टा नाराज़ होना शुरू हो गए कि तुम तो हमारे खुदाओं को बुरा कहते हो। लो जी, अब उनका एक एनुअल फन फेयर आया जिसको नरोज़ कहते थे। सारे उस पर चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा आज उस बच्चे ने क्या किया कि इनके टेंपल में कोई नहीं है, ये तो फन फेयर पे गए हैं। ही टुक एन एक्स एंड ब्रोक ऑल द आइडल्स एक्सेप्ट द बिगेस्ट। आज जाके अपने एक्स को, वो बड़ा जो बिगेस्ट था ना आइडल, उसके कंधे पे रख दिया, उसके शोल्डर्स पे रख दिया। और जब वो फन फेयर से वापस आए तो अपने आइडल्स का हाल देखा कि हैं ये तो सब टूटे पड़े हैं, ये क्या हो गया? वो समझ के कि ये तो इब्राहिम का काम है, यही बच्चा हमारे बुतों को बुरा भला कहता रहता है। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया कि ये हमारे बुतों के साथ तुमने क्या हरकत की है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनसे पूछ लो ना, अगर ये बोलते हैं तो। अब लोग बड़े दिल में शर्मिंदा हुए और बोले कि तुम नहीं जानते कि ये बोल नहीं सकते, तो फिर तुम हमें कह रहे हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, तो फिर तुम क्यों अल्लाह को छोड़कर इनकी पूजा करते हो जो ना कोई फ़ायदा दे सकें ना नुकसान पहुंच सकें? लो जी, लोगों को तो गुस्सा आ गया, बिकॉज दे हैड नो आर्ग्यूमेंट। और बंदा जब स्पीचलेस हो जाता है ना तो दे बिकेम फ्यूरियस एंड दे ट्राई टू किल हिम। यही होता है ना कि जब हमें समझ नहीं आती ना तो फिर हम लड़ना शुरू हो जाते हैं। हमें कोई जवाब नहीं सूझता ना तो लड़ना शुरू हो। वो भी अब स्पीचलेस हो गए इस बात पे कि ये क्या, हाँ वो तो वाकई नहीं बोल सकते, तो ये कैसी बातें, अब क्या? उन्होंने कहा ओ, दे बिकेम फ्यूरियस। उन्होंने कहा जला डालो इसको, ये हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। उन्होंने सब ने जनाब लकड़ियाँ जमा करना शुरू की। खुले मैदान में सारे लोग लकड़ियाँ लाकर उन्होंने आग जलाई और कहा कि इसे दहकती आग में फेंक दो, फल्कूहु फिल जहीम। लो जी, लोग तो चाहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बुराई करें, हमारे बुतों को बुरा कहता है, मगर अल्लाह ताला ने उनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी। पता क्या? अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दे दिया कि कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा है आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी परवाह नहीं की कि मैं तो जल जाऊंगा। बच्चे थे ना, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि मुझे जलाते हैं तो जला दें, मैं तो अब अपने अल्लाह को ही अपना रब मानूंगा। तो बेटा यहाँ एक और पॉइंट है कि पहले मेहनत करते हैं और फिर अल्लाह ताला बहुत मदद करते हैं। पहले मेहनत फिर अल्लाह की मदद, ठीक है? ये नहीं हो सकता कि हम कुछ भी ना करें और अल्लाह हमारी मदद करते रहेंगे, हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। नहीं, पहले प्लानिंग जो होती है वो करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर मेहनत के बाद जैसे एग्ज़ाम होते हैं, पहले मैंने कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, फिर मैंने मेहनत की, फिर मैंने दुआएं मांगी, एग्ज़ाम्स की तैयारी करके दुआएं मांगी। तो पहले मेहनत करते हैं फिर अल्लाह की मदद भी आती है।
अब जनाब आग ठंडी हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो कुछ भी ना हुआ, और फिर भी लोगों को समझ ना आई, बल्कि उनके वालिद ने भी कहा कि तुम तो यहाँ से अब दूर चले जाओ, बस निकाल दो इसको, निकाल दो घर से। और जनाब उन्होंने यही किया, उन्होंने उनको घर से निकाल दिया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से घर से निकल पड़े, और उनकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी, और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ, और फिर उनको सबको लेके चल पड़े, क्योंकि यही तो दो ईमान लेके आए थे उनके उस पे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे लेके चल पड़े। उस वक्त तो उनका कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए जब वो चल पड़े, घर से चल पड़े। तो जी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अरे अरे अरे, लो जी कुर्बानी होने लगी है, कुर्बानी के लिए बुला रहे हैं कि ईद मुबारक, आ जाओ, कुर्बानी हो जाएगी तो ईद मुबारक हो जाएगी। पहले नमाज पढ़ के आते हैं और फिर कुर्बानी करते हैं, फिर सबको गले मिलके क्या कहते हैं, बोलो, हाँ बोलो, हाँ जी दुआ देते हैं, गले मिलते हैं, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। चलें, फिर ये बाकी स्टोरी बाद में करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।